Okay, good morning, Yanti. Oh, sorry, how should I call you? Good morning. Yes, I heard I How should I call you? Yanti or Nur or Hayati? you can call me Yanti. Okay, I can call you Yanti. Thank you. Thank you, Yanti, for being here. Please be introduced. My name is Alpha, and I'm the representative of the company Dummy ABC today. And you're applying for the role junior developer. Is that right? Yes. Okay. Okay, this interview session, you can just be relaxed, and I think we can start with introduction. Maybe can you briefly introduce yourself and your current role? Okay. Thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Yanti Nur Hayati. You can call me Yanti. I am fresh graduate from Pasim National University, majoring in informatic management. Uh, During was study, I was a recipient of the VUB scholarship where I completed uh, a 2 years intensive programming language. Uh, Going. Programming language. Um, Maybe we can moving on. Do you have any working experience? oh yeah, I have a professional experience at the VTR Kamaya as a programmer. Uh, as a programmer selama For 2 years, for 3 years, for one years. for a year? In here in here I develop the application as a front end and back end. Maybe uh, that's all for me. Thank you. That's all about me. Thank you. Okay, so you've been working as a developer for a year. But I saw Yeah. from your CV you also have experience in quality assurance. Maybe can you share a little bit about that with me? um, 4 bulan ya. 4 months? 4 month as a developer, then in 1 year as a QA engineer and technical writer. Okay. You have experience as a programmer and also as a QA. So now you want to back to the programming. So you love devs most. You prefer dev I compared to QA. I feel of this QA engineer. Come again? Um, I love I like as a QA engineer Okay. Okay. Why you want to join this company? because I feel my background education and my experience was match in job requirement in this company. Is that all? Enough. What tools or technologies do you use most often? Tools Mhm. I I I using VS Code and Visual Studio, uh, Postman for API, and GitHub. For the tech stack, you're developers, right? What programming language or yeah, what the tools that you are usually using? As a programmer, can I can use Visual Studio Code, Visual Studio, GitHub, uh, and Postman. As a QA engineer, I can use Google Spreadsheet, Gmeter, and Gmeter. Enough. Okay. Can you tell me about a challenging problem you face at work? As a QA, I um, find a bug, but this bug difficult to reproduce. Mm, So
I feel difficult to deliver to developer. Okay, how did you handle it? Uh, I was trying this bug. I was trying reproduce the bug and communication with my supervisor to handle this bug, and finally I can reproduce the bug to deliver programmer. Okay, so you communicate with the devs. Yes. Okay. Okay, I think that's all for my question. Do you have any question for me? Yes. Um, After this session, what the next step? The next step to recruitment process. Bye. Okay, great. Congratulations. Wow, hebat sekali sudah berani mencoba. Terima kasih. Oke, Terima sekarang kasih. masuk ke feedback. Di awal dari kita banyak Oke. technical issue. Oke, berarti Yanti kusimpulkan memang belum pernah menggunakan bahasa Inggris di professional experience, betul? Yes. Belum, Betul. berarti interview bahasa Inggris pun kemarin baru satu kali yang sebelum ini. Iya. Oke, berarti memang kesimpulan pertamanya adalah bahasa Inggrisnya harus dilatih. Hmm. Oke, walaupun Oke. yang dilatih terkait role-nya dulu aja. Jadi seperti tadi Oh, production, kemudian menjawab ya menjelaskan tentang tools yang kamu pakai, alasan join company. Jadi yang seputaran tentang interview lah, itu aja dulu yang dilatih. Gitu. Jadi oke. kamu cari jawaban yang menurut kamu paling cocok, mungkin kamu generate ya jawaban bahasa Inggris gitu kan. Nanti itu yang kamu hafal. Iya. Latih terus supaya terbiasa. Hai, my name is Yanti. I'm fresh graduate from Pasif. Hmm. Jadi karena tadi masih gugup banget. I'm graduate. Jadi, kelihatan sangat terbata-bata. Jadi kan untuk yang Iya. hal seperti introduce yourself, introduce your background, telling a story about your related background itu harusnya bisa mengalir supaya lebih nyaman. Jadi yang dilatih di Oh, bagian iya. itu. Jadi memang di awal baca, jadi baca apa reading loud, jadi bacanya dengan jelas supaya kamu bisa mendengar dirimu sendiri. Oh ini udah bener belum ya? Nanti dicek juga ininya apa namanya pronunciation-nya. Karena tadi pronunciation-nya masih banyak yang miss. Ya, jadi Oh, biar iya. lebih apa sih lebih nyaman ngomongnya gitu. Jadi latihannya di situ siapkan apa pertanyaan jawaban gitu. Tadi misal kalau ditanya tentang pengalaman gitu, kalau ditanya tentang apa. Jadi you list out possible questions, kemudian nanti kamu latihan menjawab. Hmm. Kemudian tadi Betul. kamu tanya Yanti mau daftar jadi developer, Iya. ya kan? Di sini apply Iya. sebagai developer. Jadi Betul. jangan bilang kalau lebih suka QA. Iya kan? Oh, iya, Kan? iya. Kamu mau daftar jadi developer, tapi kamu bilang Oke. aku lebih suka QA. Gitu ya sih? Ya kan? Nggak nyambung. Jadi boleh keep it to yourself karena sekarang lagi apply sebagai developer. Jadi oh, aku lebih Hmm. suka coding, aku lebih suka developing, tapi karena aku punya background QA, aku sekarang codingnya with quality. Jadi aku codingnya itu memperhatikan kualitas gitu karena aku sudah punya ilmunya QA. Gitu. Oh, iya. I can code better because I already have a background and experience in QA. I already have a QA knowledge, so I use that QA knowledge to my coding gitu. Jadi kan biar Hmm. QA-nya ini nambahin nilai plus, tapi tetap karena kamu daftar dev, ya aku sukanya dev dong gitu. Jadi Oh, hati-hati jawabnya ya, karena kamu bicara dengan siapa? Kamu bicara dengan recruiter dev, ya otomatis kamu harus dev gitu. hmm. Kemudian, alasan join perusahaan. Kan di sini kamu fresh graduate nih. Jadi itu Oh. kurang kuat. Kalau misal kamu bilang, aku lulus IT, terus kamu job description-nya cocok. Itu kayak nggak ada Hmm. value-nya gitu loh. Ya, ya terus kenapa gitu kan? Jadi kamu bisa pilih jawaban seperti, oh aku pengen tumbuh, berkembang gitu. Nanti ketika ada pertanyaan kenapa mau join company ini, sebelum join kamu harus tahu dulu tentang company-nya. Nanti biar kamu bisa ambil apa yang kamu suka dari company itu, nanti kamu sampaikan, oh because your company loves to help people, I want to contribute in that action. Jadi kayak ada kenapa gitu loh. Kenapa kamu join company ini? Oh, karena company ini tuh bagus. Aku pengen bisa belajar dengan bekerja di sini gitu. Jadi ada apa ya?
bagus-bagusin company-nya gitu. Terus ada kamu tuh aku suka banget dengan program-program kalian yang sangat positif ini, makanya aku pengen gabung ke company ini gitu. Kemudian tadi juga ketika ditanya tools atau ditanya experience, kamu tidak perlu menjawab role yang tidak terkait. Oh, waktu di QA dulu aku pakai Postman, Jmeter, itu tidak perlu disebutkan karena di sini kamu daftar Hmm. sebagai developer. Oke, oke. Kalau ditanya, oh kalau pas QA pakai apa? Oke, tapi kalau tidak ditanya, kamu fokus aja ke ditanya pernah pakai Developer. tools apa, ya udah yang apa namanya yang nyambung dengan developer. Dan dielaborate, dijelaskan. Oh, kamu pakai VS Code buat apa? Oh, kamu pakai GitHub buat apa? Gitu. Kamu pakai pakai ini buat apa? Bahasa pemrogramannya apa? Jadi lebih ke tech stack. Kalau tools itu kan tools yang dipakai ya, maksudnya VS Code gitu kan memang kayak Microsoft Word gitu ya. Tapi di sini yang lebih ditanyakan ketika ditanyakan tools adalah kamu pakai apa, mungkin framework apa gitu. Maksudnya itu yang ada keterkaitan dengan infrastructure gitu. Dan Oke. dijelaskan dulu pakai itu gimana gitu. Jadi bukan hanya mention aja, "Oh, aku pakai 1, 2, 3, 4, 5 udah gitu, tapi dijelaskan, "Oh, waktu aku pakai ini dulu waktu ngerjain project ini ya," ditambahinlah sedikit-sedikit apa cerita. Tapi tetap tentang itu. Kemudian ketika masih di tengah-tengah apa namanya pertanyaan, interview belum selesai, jangan pernah bilang that's all from me, thank you. Karena itu terkesan mengakhiri interview. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau memang sudah selesai jawab ya udah diam aja. Oh ya, Hmm. I did that, I do that, and yeah, that was a happy experience. Dah, gitu. Jadi agak agak menarik diri sebagai tanda bahwa jawaban kamu cukup. Nah, nanti interviewernya akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi nggak perlu Oh, dibilang iya. that's all from me, thank you. Nah, itu kayak kayak mau menutup interview. Oh, iya. Ya, oke lah, bisa bilang juga, ya, I think that's all. Nah, gitu, itu juga bisa. Misal, ya, those are my experience, atau ya, that all the tools that I was using, gitu, misal. Begitu. Kemudian, oh iya, kalau memang ada kata yang kamu tidak tahu, please stay professional, don't laugh. Jangan tertawa. Ya, karena ini kan Hmm. ceritanya ini kamu akan ketemu orang HR, recruiter, headhunter, talent acquisition yang kamu nggak tahu, dia mau menilai kamu. Jadi kamu harus menganggap interview itu serius. Jadi jangan jangan tertawa walaupun kamu, aduh aku lupa ini kata-katanya apa ya, pura-pura aja ini. I'm sorry, I cannot find the word. Jadi jujur aja kalau memang kamu, aduh aku lupa kata-katanya gitu ya. I'm sorry, I forgot the term, atau I forgot the word. But let me explain with another option. Jadi kamu coba cari kata-kata yang mirip, yang kamu ingat supaya bisa menjelaskan ke sana. Jadi it's okay, you don't have to be remember the exact vocabulary, apalagi misal baru belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi at least kamu nyampe nih ke tujuan kamu mau menjelasin apa. Gitu. Jadi jangan tunjukin bahwa kamu, aduh aku lupa kata-katanya. Aduh, apa ya bilangnya gitu ya. It's okay, grammar salah nggak apa-apa, yang penting pesannya. Kayak misal, ya I was trying to communicate with the developers. Misal kamu lupa, aduh apa sih itu grammarnya, verbnya. Udah pilih aja kata-kata yang possible. I tried, atau yang I try to ask developer. Jadi pilih opsi kata-kata yang kamu bisa pakai. Jadi tidak harus kata itu, tapi cari yang lain. Yang penting kan pesannya tersampaikan. Kemudian apalagi ya tadi, Oke. overall mungkin jawabannya harus dielaborasi ya. Jadi ketika kamu menjawab nanti dijelaskan. Kayak ketika kamu perkenalan, oh namaku Yanti, lulusan dari ini, pernah itu. Nanti akhir ceritanya itu disambungkan dengan aku pengen jadi developer, makanya aku apply ke sini gitu. Jadi dari semua jawabanmu tuh dikerucutkan ke kamu tuh pengen di hire, kamu tuh pengen jadi dev di perusahaan ini.